الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح نصف الإيمان وقال عليه الصلاة والسلام النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم নন্দিনগাঁও নিবাসী মোহাম্মদ ইসমাইল আলীর মেয়ে মুসাম্মদ শামসুন নাহারকে 4 লক্ষ টাকা মোর সাব্যস্ত করিয়া আমি নুরুল ইসলামের উকালতিতে ইসলামী শর্তে সাক্ষীর মাধ্যমে আমি আপনাকে তাহার নিকট লিখা দিলাম। اللهم بارك لهذا النكاح واجعله نكاحا مباركا واجعله نكاحا سعيدا واجعله سببا لخير اللهم بارك لهما وبارك عليهما وجمع بينكما في خير وسلام على المرسلين والحمد لله আমিন আমিন সালাম দিলে বেটা ভাই উপরে সালামটা দিলে আপনি সালামটা দিলে ওয়া আলাইকুম আসসালাম সবাই সালাম করছেন আপনারা সালাম দিয়েছেন এইটা আমি তোমারে